ये सब बनते नहीं घटवा तो सुनिश्चित जीवन घटना बहुल संसार घटनामय फेरिबा बातरे तुम बाकबणा हेल तुम भाग्य भल तबे पुणी आसी मो पाखरे माने मो आश्रम रे पहुंची सारिछ मोर जा भय पड़छि बस स्टॉप रे केही जन बस कथा हेले आ तापरे किछ प्रश्न तनु ब्याग कर मते खाइबा को देले तापरे मने पड़िबनी तापरे अंधार आलोक आसिला बेलकू तमे मो आश्रम रे एठी तमे सुरक्षित सन्धारे कोन ना मो सहित तम सहित अनेक घटना घटी सारी थिबो तमको हेत के उपभोग करी थिबो से समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर थिबो ईश्वर गुडा को सेमाने तमो कोठी नै बिक्री कर दबा पूर्वरु तमे आसी मो पाखरे पहुंची सारिछ मो तमरे पुछले ईश्वर को धन्यवाद दियो आ मते भी धन्यवाद दियो मो घरे को छिबी आश्रम गाड़ी रे छाड़ देबी ना ना मो बस रे चली छिबी बस स्टैंड रे कि आपनर लोक आपनर भाबी कथा हबा को चेष्टा कले कथा हबनी अपरिचित लोक ठारू भोग भी खाइबनी ईश्वर को प्रसाद साधुर पोशाक आजिर समय विश्वास करबा कथा न सुभद्रा तमरे साधु पोशाक को एते लोक एते अनुगामी विश्वास करछथि केमिति अरे सेटा सेमानकर बड़पण मो काहको विश्वास करे पाई बाध्य करनी परम सेमाने मते विश्वास करिया पाई बाध्य होउछथि मो पाखरे अलौकिक शक्ति अछि आखि बिचला के मो आगत भविष्य कहि देई पारे आ सेहिति पाई सह सह लोक मो पछरे पागल होंती सुभद्रा ताके सन्धारे बस तो कोन लागबे कहि परिबो कहि परिबी देखेई देवी अरे एकादशी मु दिया देखो परिचित लोक भी अछंती मो निर्देश रे तमे मो बंधु ने काहे के बस रे एति कोन हम सहित संपर्क घनिष्ठ करबा को हम संपर्क को सारा जीवन बाई निबिड़ करबा को मो तुमको भलो कहउथली अनेक से तुमको मुख खुली कहि छै कोइ तो तमे एति करथली एबे घर को जा जेतबेले इच्छा हबो आश्रम को आसे आज दिन आसीबो मु खबर देबी गाड़ी पठेइबी जीवा से लगी रहिले तुम सुरक्षित आओ न आसिले असुरक्षित जाओ जाओ अरे जाओ मो फूल तले सुभद्रा निज भाई नुह कि ईश्वर को भाई नुह केवल रसिक मान भाई तमानु के धर करछि तमानु के धर करछि ओ माता मन को ऊपर अत्याचार करछि तमे को जीवन मार दियो अरे सेमाने तमको देखिले डरंतु आई स्वामी मोर किसी भूल नहीं आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा
ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈକି ସବୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଗୋଶାଳା ପଠଉଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଭୁଲରେ ଆମ ଟ୍ରକଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳା ହଁ, କୋଉ ଗୋଶାଳା? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତୋର ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଚିହ୍ନା ଅଛି। ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଛ କହିନି। ସରପଞ୍ଚ ହଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସତ କହିବ। ସତ କୁହ, ସତ କୁହ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ସତ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କଣ କି ରାସ୍ତା ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈକି ସବୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଶାଳା ନାଁରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚେଇଖାନାକୁ ପଠେଇ ଦିଆ। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ। ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏ 3-4 ଟ୍ରକ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଣିକି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏମିତିକି ବାଂଲାଦେଶ ପଠେଇବି। ମୋ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବ, ପତାକା ଲାଗିବ, ମୋ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ନୋ ରିସ୍କ, ନୋ ଟେନସନ। ଖବର ଆଜ୍ଞା ଏଣିକି ତ ଆମ ବିଜନେସ୍ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଦେଖିବି ସବୁ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆରେ ଯାଓରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଯାଉ ସେବା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅ। ନେଇଯାଅ। ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଶ୍ରମର ମାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆସନ୍ତୁ। 100 ଟଙ୍କା ରଖ, ବସ୍ ରୁଟି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଯିବି।